کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے سینٹ سیکریٹریٹ کو خط ارسال کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط میں موقف اختیار کیا کہ سینٹ قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ مقرر کی گئی اور کمیشن نے نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات ہیں۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کرا چکا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے لیے عام انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر وقت پر الیکشن کرانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ میں کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں، ہم آئین اور پارلیمان کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر کس لی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور پارلیمان کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں 8 فروری کو صاف و شفاف انتخابات منعقد ہونے چاہیے۔ عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ماضی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، پارلیمان کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے دو ٹوک یہ کہا ہے کہ الیکشن آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ 8 فروری کی تاریخ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کو اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کرنے کا مکمل حق ملنا چاہیے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے تمام اتحاد کے ناکام ہونے کا عندیہ دیا۔ بولے کہ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی ڈی اے اور نیشنل الائنس بھی ہمارا ووٹ بینک متاثر کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کوئی سیاسی جماعت اکیلے پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اکیلے ہمارے خلاف میدان نہیں مار سکتی۔ تو چلیں، وہ جو اکیلے تھے وہ ایک ساتھ ہو جائیں۔ ماضی میں اسی طرح ایس ڈی اے بھی بنی تھی، جی ڈی اے بھی بنی تھی، نیشنل الائنس بھی بنی تھی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ میئر کراچی نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا 2018 کا تجربہ ملک میں تباہی ساتھ لے کر آیا تھا۔ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سیاسی جماعت کو لیول پلاننگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آئی۔ اس دروازے سے کبھی لاڈلا 1 آیا تو کبھی لاڈلا 2۔ نون لیگ ووٹ کے لیے ایسے کاموں کا کریڈٹ نہ لے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ بلاول بھٹو بدلے کی پرانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی یہ رپورٹ۔ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کبھی لاڈلا بنی نہ ہمیں لاڈلا بننے کا شوق ہے۔ لاڈلے 1 اور لاڈلے 2 کا چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے ہمیشہ مقابلہ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح کی ہسٹری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہو۔ کبھی کوئی لاڈلا رہا ہے، کبھی کوئی لاڈلا رہا ہے۔ لاڈلا 1 اور لاڈلا 2 ان کی آپس میں جو ہے وہ مقابلے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی لیڈرشپ نے حقیقی معنوں میں اپنا خون کا نذرانہ دیا ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور پیپلز پارٹی کا وہ رول رہا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ پنجاب میں بھی پارٹی اپنا زور کھو رہی ہے۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے، اور پنجاب میں لوگ مکمل طور پر پی ایم ایل این کو ناپسند کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی پالیسیز کو ناپسند کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی پالیٹکس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ جو طرز حکمرانی، وہ ڈکٹیٹرانہ سوچ پی ایم ایل این اپنی سیاست میں لے کے آ رہی ہے، اس کو بھی لوگ ناپسند کر رہے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو عدلیہ کے خلاف سازشیں کرتی تھی، ہم نعروں نہیں خدمت کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کیمرہ مین حیدر رضا کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ انتخابات قریب آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی مہم میں تیزی آ گئی۔ سلاد جنوبی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے جلسہ کیا۔ جلسے میں پی ایس 110 کے امیدوار سید نجمی عالم اور این اے 241 کے امیدوار ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ بولے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے میدان میں تھی اور میدان میں رہے گی۔ آپ بس ایک وعدہ کریں کہ اس بار جان لڑا کے
हाईएस्ट वोट इस इलाके से तीर के निशान को दिलाएंगे। ये मिशन और जान लड़ाएंगे इसके लिए। अब आपको बताएं कि गधा गाड़ी चलाने वाले का इलेक्शन लड़ने का ख्वाब पूरा न हो सका। माशूक जांवरी को मुस्लिम लीग काफ ने PS 76 का टिकट जारी किया था। मामला जब अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये कि ज़वाबित पूरे नहीं हुए तो कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। अदालत ने तनबीह करते हुए माशूक जांवरी को बच्चों की अच्छी परवरिश करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गधा गाड़ी चलाने वाला भी इलेक्शन लड़ने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। माशूक जानवरी को मुस्लिम लीग काफ ने PS 76 से टिकट जारी किया था। अदालती समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने उम्मीदवार से सवाल किया कि किस किस के फ्रंटमैन हो, कैसे मुकाबला करोगे। माशूक जानवरी ने जवाब दिया कि हल्के के अवाम की मदद से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वकील एतराज करंदा के मुताबिक पेशे में लिखा है गधा गाड़ी चलाता है, कागजात में पिस्तौल भी जाहिर किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि पिस्तौल कहां से आया तुम्हारे पास, क्या बंदूक दिखाकर इलेक्शन लड़ोगे। अदालत ने माशूक जानवरी को तंबे करते हुए बच्चों की अच्छी परवरिश करने की हिदायत कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त गुजार माशूक जानवरी ने कहा कि सियासत करना हर किसी का हक है, मैं हल्के के अवाम के मसाइल हल करना चाहता हूँ। क्योंकि हम पैसे लेने के वाले नहीं हैं, ना तो पैसे लेने के लिए हम खड़े हुए, लेकिन हम वहाँ इलेक्शन करने जा रहे थे क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है इलाकों में, हमारे तक में जो है साकुरो में डिस्ट्रिक्ट में कोई तरक्याती काम नहीं होता है, तो हमारा ये राइट बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने माशूक जानवरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने दिया। NE 236 गुलिस्तान जौहर मुगल हज़ारा गूट के रिहायशी बिजली और गैस की अदम फराहमी से परेशान हैं। कहते हैं बिल हज़ारों के आते हैं मगर बिजली और गैस नहीं आती। रिपोर्ट करेंगी राबेल अशरफ। मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर, लेकिन आवाम मुंतखब नुमाइंदों से मायूस। कहते हैं कराची के मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं। गुलिस्तान जौहर हल्का 236 मुगल गोट के रिहायशी बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान है। मकीन कहते हैं इदारे बिजली देते हैं ना गैस, लेकिन बिल हजारों में भेज देते हैं। तकरीबन 12,000, 15,000, 14,000 बिल आ रहे हैं गैस के। बिजली भी बगैर लोड शेडिंग है, कोई टाइम टेबल नहीं है। गलियां भी यूं की त्यों की पड़ी हुई हैं, कभी मकसद जब से इलेक्शन हुए हैं कभी गली कोई बनी नहीं है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 5,35,242 है। इलाका मकीन कहते हैं गुज़िश्ता इलेक्शन में भी मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ वादे किए, आइंदा इंतखाबात में भी इनसे कोई उम्मीद नहीं। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईरान के सफ़ीर और काउंसल जनरल की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ईरान के दौरे पर मशहद रवाना हो गए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताएगा दौरे का अहवाल। बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईरान के सफ़ीर और कौंसल जनरल की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, जिसमें पाक ईरान इक़्तिसादी ताउन में इजाफे पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। पाक ईरान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों और बाहिनी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ है। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफे पर भी बातचीत की गई है। ईरान के सफीर की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने और मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा गया है, जबकि ईरान की कौंसल जनरल ने अवामी फलाहों के लिए गवर्नर इक़दाम की तारीफ की है। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शामिल करने कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 24 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 12 पैसे की कमी हो गई है। हफ्ते के पहले रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 36 पैसे से कम होकर 280 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF बोर्ड ने 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी होगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 29 पैसे सस्ता होकर 307 रुपये 58 पैसे और बरतानवी पाउंड 31 पैसे कम होकर 358 रुपये 29 पैसे का हो गया है।
कमिश्नर कराची ने मछलियों की बगैर ढके नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी है। अब माहीगीरी से मुंसलिक ताजों पर लाजिम होगा कि वो मछली को मुकम्मल ढक कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। पाबंदी ना करने वाले माहीगीरों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक मछली के खुले आम नकलो हमल से माहौल ख़राब होने के साथ बूझ से अवाम मुतासर हो रहे थे। माहौलियाती आलूदगी और उसके बदअसरात को ख़त्म करने के लिए मछली की खुलेआम नकलो हमल पर पाबंदी आयद की गई है। देर आयद दुरुस्त आयद कई साल की ताखीर के बाद न्यू कराची टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी हो गई। चेयरमैन न्यू कराची टाउन की ज़ेरे सदारत वाजबात की अदायगी की तकरीब चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के चेक रिटायर्ड मुलाजमीन में तकसीम किए हैं। इस मौके पर टाउन चेयरमैन ने कहा, रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन ने अपनी ज़िंदगी बड़ा हिस्सा इस इदारे में गुजारा। उनके इदारे के लिए बड़ी खिदमात रही हैं। उनमें से बाज़ मुलाजमीन 8-10 साल से अदायगी के लिए इंतज़ार में थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी कोशिश है कि आइंदा जो मुलाजमीन रिटायर हो उनके वाजिबात की अदायगी फौरी तौर पर की जाए। सिंध ब्यूरोक्रेसी की नैब के खिलाफ तंग करने की शिकायत चेयरमैन नैब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का कहना है, नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा करना है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और अफसरान से मुलाकात में शिकायत सुनी। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, ना कि किसी को डराना है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान को यकीन दिलाया, नैब आपको तंग नहीं करेगा, वो खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने मजीद कहा कि नैब में हम बहुत इस्लाहात ला रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। अफसरान खुली कचहरी मुनाकिद करके अवाम के मसाइल हल करें। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सूबे में पेंशन फंड के मसाइल थे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।